नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 85तम अध्याय को आपण मानकु हार्दिक स्वागत करुछि। आज मार्च 20 तारीख समग्र विश्व रे एही मार्च 20 तारीख को विश्व पखाल दिवस भाव रे पालन करा जाउछि। एही अवसर रे भारत रे एवं अन्य समस्त देश रे विश्वर कोण अनुकोण रे पखाल दिवस महासमारोह रे पालन करा जाउछि। पखाल ओडियांक चिंता चेतनार एक विशेष अंग। ओडिया संस्कृति रे पखाल अंगांगी भावे जड़ित। एणु ओडिशा रे पखाल बहुल प्रसार घटी। केवल ओडिशा नुहे ओडिशार पड़ोसी राज्य आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं दक्षिणांचल तमिलनाडु रे मध्य पश्चिम बंग तमिलनाडु रे मध्य पखालर बहुल प्रसार देखा जाए। केवल जे भारत वर्ष रे यार प्रसार देखा जाए से कथा नुहे। भारत बाहरे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं जेउ देश मानक सहित उत्कलर साधव माने वाणिज्य व्यापार करुथिले विश्वर से देश मानक रे मध्य पखालर आदर अछि। एही दृष्टि पखालर आदर को लक्ष्य करी समग्र पृथ्वी रे मार्च 20 तारीख को विश्व पखाल दिवस रूपे पालन करा जाउछि। ए पखालर विभिन्न राज्य रे विभिन्न नाम अछि। आमे जेते बेले पखाल कहू पश्चिम बंग रे ताकू पांता भात कहंती, छत्तीसगढ़ रे बोरे भात कहंती, झारखंड रे पानी भात कहंती एवं विभिन्न राज्य रे यार विभिन्न नाम प्रचलन अछि। तेबे पखालर उत्पत्ति केउ पखाल शब्दर उत्पत्ति केउठी आसुची से कथा अनुध्यान कले जना जाए जे प्रक्षालन संस्कृत जो प्रक्षालन शब्द अछि सेहिथिरु हुएत पखाल शब्द आसी अछि। एवं पखाल जेतेबेले आगु विचार करा जाउथिला जे यहा केवल गरीब मानकर खाद्य, आज से अवस्था आउ नाही। आज पखाल गरीब लोकर चाळ घररू बाहरी पंचतारका होटेल रे प्रवेश करिछि। पखाल एक उपादेय खाद्य। जेतेबेले ग्रीष्म दिन रे गरम रे आमे संतुली हेउथाउ सेतेबेले पखाल पी आमे शांति लाभ करू, आश्वस्ति बोध करू। 2015 मसीहारू ओडिशा सरकार जेतेबेले अंशुघात रे लोक माने मले सेतेबेले पखाल तोराणी सेवन करी लोक माने से अंशुघात रो रक्षा पाइबा पाई उपदेश देइथिले। अमेरिकार न्यूट्रिशन सोसाइटी एसोसिएशन न्यूट्रिशन एसोसिएशन एक कथा कहिसंती जेउ पखाल को पूर्व दिन राति रे प्रस्तुत करा जाई ता परा दिन सकाळ रे ताकू सेवन करा जाए ताहा सर्वोत्कृष्ट जलख्या भाव रे तार उपकारिता रही। पखाल को सेवन कले आपणकर विभिन्न प्रकारर सेतिरो B12, B6 विटामिन्स मिले, कैल्शियम मिले, आयरन मिले, पोटासियम मिले। एणु विभिन्न प्रकारर रोगरू आमको पखाल रक्षा करे। आमे गरम भात रे जेतिकी उपादेयता पाऊ पखाल रे तार उपादेयता ताठू अधिक। एणु पखालर प्रसार आस्ते आस्ते
ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଖାଳର ଉପାଦେୟତା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ଆମେ କେବଳ ପଖାଳ ଯେ ଆମେମାନେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖାଉଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ରୂପରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ମଣୋହି କରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଏବଂ କଦଳୀ ଭଜାର ଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନେକ ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଖାଳର ଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ପଖାଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଖାଳ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କେବଳ ପଖାଳ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏହା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବାହାଘର ପରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ବିଦା କରାଯାଏ, ବରକୁ ସେହି ସମୟରେ ଦହି ପଖାଳରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। କନ୍ୟାଟିଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଖାଇବାକୁ ତୋରାଣୀ ଖିଆ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଜୟନ୍ତିଆ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଦିନ, ତା ପରଦିନ ପଖାଳ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ହୁଏ, ତାକୁ ସେବନ କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭାବି ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଚେତନା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କେବଳ ଏହା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଏଣୁ ପଖାଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ଯଦିଓ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏ ଦିବସ କେବେଠାରୁ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହାର ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2011 ମସିହା ପରଠାରୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଖାଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଏମିତି ଛୁଇଁ ଭଜା, ଆଚାର, ଛୋଟ ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଯାହା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପଖାଳ କିଏ ବାସି ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତ କିଏ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିଏ ଦହି ବଘରା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଣୁ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସର୍ବମୋଟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏପରିକି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପଖାଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଖାଳ ଖାଇ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ପଖାଳ ସେବନ କରି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।